ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଯେଉଁମାନେ ପାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନୂଆ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଗରୁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କିସ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କେତେକ ହିତାଧିକାରୀ ଗୋଟିଏ କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ହେଲେ କିସ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ନିହାତି ଆପଣମାନେ 1 ବା 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ନିଜେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ଅଛି। ଆପଣମାନେ 10,000, 15,000, 20,000 ଦେଇ ଆପଣମାନେ ମୋବାଇଲ କିଣିଛନ୍ତି। ତ କ'ଣ ଲାଭ ଦେଉଛି କି? ଆପଣମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଥରେ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଅତି ସହଜରେ ଛୋଟ ପିଲା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ଆସିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗତ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଏହି 18 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆସିବ ବୋଲି, କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏବଂ କାହାକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା 18 ତାରିଖ ଭିତରେ କିମ୍ବା 18 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆସିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହି 18 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ ଆସିବ ନା ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆସିବା କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ଆସିବା ବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତ ମେନ୍ କାରଣ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଯଦି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଅନେକ ଯୋଜନା ବା ସବୁ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଏକ ବ୍ରାଉଜରକୁ ଯିବା, ସେହି ବ୍ରାଉଜରରେ ଟାଇପ୍ କରିବା NPCI। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଏପରି ଆସିବ। ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖନ୍ତୁ NPCI ଲେଖା ହେଇଛି। NPCIର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଲା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଆପଣମାନେ ଏହି NPCI ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲକୁ ଏପରି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼ରେ 3 ଡଟ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ସେହି 3 ଲାଇନ୍ ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପରି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲକୁ ଆସିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ କ'ଣ ଅଛି, ଏବାଉଟ୍ NPCI ଅଛି, ତାପରେ କଷ୍ଟମର ଅଛି, ତାପରେ ବିଜନେସ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏହି କଷ୍ଟମର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏପରି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲକୁ ଆସିବ। ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଗେଟ୍ ହେଲ୍ପ, ତାପରେ UPI କମ୍ପ୍ଲେନ୍, ଅଦର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେନ୍, ଏପରି ଅନେକ ଲିଙ୍କ ଏଠାରେ ଆସିଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଟିକିଏ ତଳକୁ ଆସିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଭାରତ ଆଧାର ସିଡ଼ିଂ ଏନାବୁଲ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ତାରି ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପରି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଆସିବ। ତ ପ୍ରଥମେ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହୋମ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆଧାର ସିଡ଼ିଂ ବା ଡିସିଡ଼ିଂ ଅଛି, ତାପରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି, ତାପରେ ଆଧାର ମ୍ୟାପ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆଧାର ମ୍ୟାପିଂ ହିଷ୍ଟୋରୀ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି
आधार लिंक एपर्यंत बैंक अकाउंट रे नहीं ताहेले आपण माने एही आधार सीडिंग बा डिसीडिंग उपरे आपण माने क्लिक करी सबु किछि डिटेल्स आपण माने फॉर्म को फिलअप करी एठारे आपण माने निज मोबाइल साहाय्य अति सहजरे आपण माने बैंक सहित आधार लिंक करि परिबे। तो आपण माने कोनोसी सीएससी सेंटर को न जाई आपण माने निज मोबाइल रे आधार लिंक करंतु। जदि आपण मानकर आधार एवं बैंक अकाउंट मेल खाउ नाही ताहेले आपण माने सीएससी सेंटर को जाई आपण माने आधार को अपडेट करी एही वेबसाइट बा एनपीसीआई साहाय्य आपण माने आधार को लिंक करि परिबे। तापरे देखंतु एठारे बैंक रे कौन समस्या अच्छी ना ठीक अच्छी ना भूल अच्छी देखंतु आमे एठारे देखंतु लिखाई आधार मैप स्टेटस तार पर आपण माने क्लिक करंतु। तो देखंतु आपण मानकर मोबाइल को एपरी इंटरफेस आसीबो। तो एठारे देखंतु आपण मानकर आधार नंबर मंगा जाइछि। तो आपण मानकर आधार नंबर को एठारे एंटर करिवे। तापरे टिके तळकु जिवे एठारे देखंतु कैप्चा अछि सही कैप्चा उपरे आपण माने तळकु टाइप करी सही कैप्चा रे कोन लिखा हिची सेम लिखिबे एवं आपण माने चेक स्टेटस उपरे क्लिक करिवे। तो मु आपण माननकु मोर आधार नंबर एंटर करिकी देखौछि। तो देखंतु कैप्चा टी भूल हो जाइछि आपण माने सठिक कैप्चा एठारे एंटर करंतु। तो देखंतु एपरी लोडिंग नेबो। तो देखंतु आपण मानकर मोबाइल को एक ओटीपी आसीबो। देखंतु मने रखंतु आपण मानकर आधार रे जे मोबाइल नंबर टी अछि सही मोबाइल नंबर को एक मेसेज आसीबो बा ओटीपी आसीबो। सही ओटीपी को आपण माने एठारे फिलअप करंतु। तापरे कन्फर्म उपरे आपण माने क्लिक करंतु। तो देखंतु आपण मानकर मोबाइल को एपरी इंटरफेस आसीबो। तो आपण मानकर प्रथमे अछि आधार नंबर तापरे आधार मैपिंग स्टेटस अछि। तो देखंतु एठारे लिखा हिची एनाबल फॉर डीबीटी। जदि आपण मानकर डिजाबल फॉर डीबीटी अछि ताहेले आपण मानकर डीबीटी लिंक नाही बा एनपीसीआई लिंक आपण मानकर बैंक अकाउंट रे नाही। तो दया करी आपण माने निजर बैंक को जाई आपण मानकर डीबीटी लिंक निज बैंक अकाउंट रे करंतु। ताहेले जे कि आपण मानकर सुभद्रा टंका किंबा जे कोनोसी सरकारी योजना गुड़िकर टंका आपण मानकर बैंक खाता को आसीबो। नहेले आपण मानकर बैंक खाता को केबे हेले एही योजना टंका आसी पारिबो नाही। तापरे देखंतु आपण मानकर बैंक कोन अछि आपण मानकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मोर अछि। तो आपण मानकर जे कोनोसी बैंक थिबो सही बैंक को एही सुभद्रा टंका आसीबो। तापरे लास्ट अपडेट केबे हिथिला आपण माने निजे देखि जानि पारिबे। तापरे मैंडेटेड फ्लैग वाय अछि बा आपण मानकर यस थिबो। जदि नाही नो एन थिबो। जदि आपण मानकर नाही ताहेले आपण मानकर डीबीटी को एनाबल करंतु बा बैंक सहित आपण माने जोगाजोग करी निजर डीबीटी को लिंक करी नियंतु। तो देखंतु आपण माने जानि पारिले सुभद्रा टंका आसीबारे कौन समस्या होछि। जदि आपण मानकर डीबीटी बा एनपीसीआई लिंक नाही ताहेले आपण मानकर सुभद्रा टंका बा जे कोनोसी बैंक सरकारी योजना टंका आसी पारिबो नाही। तापरे आपण मानकर सबु किछि डिटेल्स चेक करंतु। आपण मानकर बैंक रो केवाईसी अपडेट करंतु। जदि आपण मानकर इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक अछि ताहेले आपण माननकु केवाईसी करबा को पड़िबो नाही। जदि अदर बैंक अछि आपण माने दया करी चेक करि नियंतु आपण मानकर केवाईसी ठीक अछि ना नाही। सब किछि डिटेल्स ठीक थिला परे आपण मानकर सुभद्रा टंका किंबा जे कोनोसी सरकारी योजना टंका आपण मानकर खाता को आसीबो। जदि भिडियोटी आपण माननकु भल लागि थाए भिडियो को गोटे लाइक करंतु एवं मो चैनल को प्रथमे आसीथिले गोटे सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करंतु फलरे एही परि हेल्पफुल नुआ नुआ वीडियो आपण मानक ठारे प्रथमे पहुंचीबो। तो देरी न करी चलंतु वीडियो को एंड करिबा।